मोर नमस्कार रायगढ़ वासी को रायगढ़ एंटायर समस्त सबू कम्युनिटी को मोर नमस्कार। आसंता 9-10 तारीख रे आमर तेलुगु उगादी पालना होची तेणुक मु समस्त को मु अनुरोध करुच्ची जितकी आमर कम्युनिटी जाग अच्छे आमर तेलुगु सबू कम्युनिटी समस्ते आसतु आमर तेलुगु उगादी पालना को आपण मैंने आसिकी खुशी हेबार अच्छी से बेले आम सब अरेंज करुचु प्रोग्राम जाको खाଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ। ଏଟା ରାୟଗଡ଼ା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳାମିଶି କରୁଛୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ତେଲୁଗୁ ଜାତିର ଗର୍ବ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମିଶିକିନା ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏ କରିବା କାମକୁ ଆପଣମାନେ ଆସି देखु देखिकिना आमर प्रसाद सेवन करूँ प्रोग्राम जाक एंटरटेनमेंट करूँ ये बेले आज के आमको आशीर्वाद दियंतु।